नादरीन, प्रोग्राम दूरबीन से देखो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इज़ार सुमरो। आज हम आपके सामने एक दिलचस्प किस्म की ख़बर सामने लाए हैं, और वो यकीनी तौर पे इस तरह की ख़बर है जिस पर सिंध में सरकारी मुलाजमतों के लिए टेस्ट और इंटरव्यू लेने वाले और मुकर्रियाँ करने वाले इदारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को यकीनी तौर पर एक नहीं 10-15 अवार्ड्स मिलने चाहिए। आलमी सतह का कोई अवार्ड मिलना चाहिए, चूँकि अभी तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो डिफरेंट कैंडिडेट्स की कंप्लेंट्स और शिकायत थी वो तो अपनी जगह थी, और उसमें जो ख़ास तौर पे ये कहा जाता था कि जो तहरीरी इम्तिहान में कैंडिडेट्स अच्छे नंबर लेते हैं उनको इंटरव्यू में कम नंबर देकर साइडलाइन करके और उन लोगों को आगे लाया जाता है जो उनके तमाम एक्सपेक्टेशंस पर, उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें होंगी, और अगर आप नहीं समझ सके तो हम ये बता दें कि अपने आसपास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ मेंबरान की लाइफ स्टाइल और एसेट्स पे थोड़ी नज़र रखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि जब आप कमीशन के मेंबर बनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं। लेकिन हम जो ख़बर है उसकी तरफ वापस आते हुए आपको बताते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज एक अनाउंसमेंट की है 5 जून को, और एक तरफ लोगों की जो ईद की खुशियां हैं वो दोबाला कर दी हैं इस अनाउंसमेंट में। ये बेसिकली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आज अनाउंसमेंट की है 5 जून की तारीख को, उसमें जो डिफरेंट कैंडिडेट्स थे जिन्होंने तहरीरी इम्तहान पास किया था और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 का ओहदा है जो जिसका आज ऐलान हुआ है, और इसमें मुख्तलिफ उम्मीदवारों की कामयाबी के नताइज जारी किए गए हैं। ख़बर असल में ये नहीं है, ख़बर ये है कि इन नताइज के हवाले से जो इंटरव्यू की डेट रखी गई थी वो मैं आपको बताता चलूं कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक वो इंटरव्यूज़ होने थे डिफरेंट तारीख़ों को। स्टार्ट हुए थे पीर को और वो ख़त्म होने थे आज यानी थर्सडे को दोपहर 2 बजे। अच्छा, जब 2 बजे ये इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए तो उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 बजे माशाल्लाह से इसका नतीजा जारी हो गया, यानी कि ये दुनिया की तारीख का पहला इम्तहान होगा जो 1 घंटे में उसका इंटरव्यू भी हो गया, उसके तहरीरी नंबर्स भी जमा हो गए और एक कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट भी बन गया और इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई। अब इसकी जो अनाउंसमेंट में इतनी जल्दी है, इसके पीछे क्या साइंस है और क्या मुहरकात हैं, ये ख़ुद भी एक बहस तलब मौजू है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि ये जो कैंडिडेट जिनकी अनाउंसमेंट हुई है इन्होंने कमीशन की जो उम्मीदें होती हैं हमेशा कैंडिडेट से, आप समझ सकते हैं कि वो क्या उम्मीदें होती हैं, उस पर ना सिर्फ पूरे उतरे हैं बल्कि एडवांस में पूरे उतरे। इसलिए कमीशन ने बेहतर समझा कि इस नतीजे का ऐलान कर दिया जाए। अब अगर कोई कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हो सका है वो गुस्से में आके ये कहता है कि ये तो पहले से बनाए हुए नताइज हैं, तो आप कोई भी नौजवान ज़ाहिर है कि उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी और वो ये समझेगा कि उसकी हक तलफी हुई है तो उसको ये हक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये असल में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दुनिया को चैलेंज कर रहा है और दिखा रहा है कि देखें हमारी एफिशिएंसी, कि हम 2 बजे तक इंटरव्यू करते हैं और 3 बजे उस इंटरव्यू को कंपाइल भी कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जदीद दौर की जो है ना ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा हो और उनके पास ऐसे बोर्ड्स हों, AI बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे फटाफट रिजल्ट्स, उधर से वो कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है, उसके सवालात और जवाबात चल रहे हैं और उधर से रिज़ल्ट कंपाइल होता जा रहा है। लिहाजा जब 2 बजे इंटरव्यू मुकम्मल हुआ तो 2:01 पे रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो इस पे हमें देखना होगा कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो वैसे ही सिंध के नौजवानों को नाराज़
کیے ہوئے ہیں لگاتار، اس نے اس نتیجے کے تھرو ایک اور ایگزامپل سیٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے ریسنٹلی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اسلامیات کے لیے جو ٹیسٹ لیا گیا تھا، اس میں جو ٹاپ 40 کینڈیڈیٹ تھے ریٹن میں، ان سب کو انٹرویو میں پیچھے دھکیل کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ تو کمیشن نئے نئے ریکارڈز بناتا رہتا ہے، لیکن اس میں ایک اور ریکارڈ بھی ہے۔ ہم نے اسی سے جڑا ہوا ایک ڈاکیومنٹ نکالا ہے 30 مئی کا، اسی نوکری کے لیے، یعنی کہ جو اکاؤنٹس آفیسر BPS 17 ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹمنٹس کرنی ہے، اس کے حوالے سے تو ہمیں ایک لسٹ ملی ہے ڈیفیشنسی نوٹس کی۔ ڈیفیشنسی نوٹس بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے ڈاکیومنٹ پورے نہ ہوں، اگر کسی کینڈیڈیٹ کی ایج اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، سے زیادہ ہو، یا پھر اس کا جو ریکوائرڈ ایکسپیرینس ہے وہ نہ ہو، اور اس طرح کے ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے ایک ڈیفیشنسی نوٹس نکالا جاتا ہے، اس میں نام دیے جاتے ہیں کینڈیڈیٹ کے۔ اب آپ سندھ پبلک سروس کمیشن کی مزید پھرتیاں دیکھیں جناب، کہ انہوں نے جن کینڈیڈیٹس کو ڈیفیشنسی نوٹس میں شامل کیا ہے 30 مئی کو، ان کو 2 مئی کو انٹرویو میں بلا لیا، اور صرف انٹرویو میں نہیں بلایا، ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ اگر آپ ڈیفیشنسی نوٹس لسٹ میں سیریل نمبر 10 دیکھیں تو اس میں ایک کینڈیڈیٹ ماشاءاللہ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں۔ کیا کہنا جناب؟ اب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو ڈیفیشنسی نوٹس ہے، اس میں کچھ تو ڈاکیومنٹ کے معاملات ہوتے ہیں جو ایک دو چیزیں ہیں جو پورے ہو سکتے ہیں ایک دو دن میں، لیکن اگر اس کا ایج کا فیکٹر ہے یا پھر ایکسپیرینس کا فیکٹر ہے تو وہ تو پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے تو پھر لازمی ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہم اٹھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے ہیں، اور مبارکباد بھی دیتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کو اس شاندار کامیابی پہ، اس عالمی ریکارڈ قائم کرنے پہ کہ اسی دن انٹرویو، اسی دن رزلٹ، 1 گھنٹے کے فرق سے رزلٹ، ماشاءاللہ کیا کہنا۔ ہم صرف آخر میں یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ جب آپ یہ ڈیفیشنسی نوٹس جاری کرتے ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے ریزنز بھی بتائے جائیں کہ یہ ڈیفیشنسی کس طرح کی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو۔ لیکن شاید کمیشن کسی بھی طرح سے ایک تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور دوسرا وہ شاید ٹرانسپیرنسی میں بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آخری ہے، وہی فائنل ہے، اور وہی حتمی ہے۔ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت۔